Assalamualaikum, apa kabar? Saya harap Anda menikmati Idul Fitri kami berempat. Nama saya Rana Umer. Nama saya Muhammad Yusuf Saab. Nama saya Abdul Rahim. Nama saya Abdul Sibrana. आज एक और ज़रा वीडियो रिव्यू तमन्ना सफारी बोगोर तरबारू 2025 sama waham gerta वीडियो कट बाय तमन में सकी luar biasa sangat keren dan hebat dan bagus. जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगेगी उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हालात का इजहार करेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Kasih lagi. Halo guys, like, komen, dan subscribe. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Teman Main Saki. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau kemana? Coba tebak. Yap, bener banget, Taman Safari Bogor. Jadi, Taman Safari tidak hanya berfungsi sebagai pusat konservasi ataupun riset satwa, tapi juga menawarkan berbagai fasilitas edukasi dan rekreasi. Jadi, manfaat banget deh di sini. Guys, hari ini kita lagi ada di Taman Safari. Keseruan kita yuk guys. Untuk tiket masuk, untuk dewasa 230.000, sedangkan anak-anak di bawah 5 tahun 185.000 saja. Let's journey, ayo kita mulai perjalanannya. Gajah beneran. Coba deh disapa dulu deh. Itu rusak. Apa deh? Ini tapir Asia. Setelah melalui tiket masuk, teman-teman akan bertemu dengan aneka satwa yang banyak sekali di perjalanan teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 45 menit sebelum teman-teman masuk ke parkir gajah. Dia siap-siap makan nih guys. Ya, 1, 2, 3, hop. Dimakan tuh, dia lagi ngambil. Nah, unta nih deh. Iya, untanya suruh top. Beri makan unta. Soalnya makannya kurma kali. Oh, makan rumput. Ya. Apa sayang? Iya benar. Kasih makan. Kasih lagi sayang. Kasih lagi deh. Wow. Ini guys. Wah, pada masuk semuanya. Selain dapat melihat aneka satwa di habitat aslinya, teman-teman juga di dalam dapat melihat aneka show, diantaranya show gajah, kobo show, show lumba-lumba, sea lion show, tiger show, dan lainnya. Teman-teman, Taman Safari Bogor memiliki koleksi lebih dari 8.700 satwa dari 400 spesies, termasuk sepasang giant panda, caitau, dan huchun yang didatangkan langsung dari Cina. Boleh, kamu makasih banget. Dan tentu di Safari Journey kita di perjalanan akan bertemu dengan banyak binatang yang tentu nanti akan menghampiri kita ke mobil kita ataupun ke kendaraan kita. Jadi teman-teman bisa memberi makan, tapi makanan yang betul-betul makanan yang oke ya. Jangan ke hidungnya. Kasih. Giginya joko dong. छोटे-छोटे मोंकी हैं ये छोटे। Giginya. Oh,
Nah, sekarang kita memasuki kawasan macan ataupun harimau dan singa. Jadi teman-teman tidak boleh membuka sedikit pun kaca ya, bahaya. Apalagi keluar. Oh, jual bensin itu. Kopi ada beneran kopi itu. Sudah hampir selesai, siap-siap untuk melihat pertunjukan yang lebih luar biasa di Taman Safari Bogor, Indonesia. Oh, dibuka kacanya tadi loncat nggak sih? Loncat. A few moments later. Dimulai dengan pertunjukan gajah di jam 11. Jadi sebetulnya supaya teman-teman bisa mendapatkan semua wahananya dan semua show-nya, teman-teman harus sudah tiba di area Taman Safari jam 9 supaya teman-teman bisa langsung safari journey dan di jam 11 melihat show yang pertama. Dan sambil menunggu show berikutnya adalah si Lion di jam 13.30. Kita akan warawiri dulu untuk menikmati semua wahananya. Di sini ada bangunan seperti Taj Mahal di India yang di dalamnya ada macan putih. Di Baby Zoo, teman-teman dapat melihat aneka burung dan tentunya aneka satwa yang masih kecil-kecil, yang masih baby. Kita lanjutkan lagi naik kereta api safari. Semua wahana di sini gratis teman-teman, karena kita sudah memiliki tiket terusan. Kecuali yang berbayar adalah kolam renang dan kereta gantung. Dan bis warawiri ini harganya 25.000 per orang ya. Dan teman-teman di sini semua pembayaran itu non tunai, baik itu QRIS ataupun debit. Dan teman-teman jam 11.30 sampai dengan jam 1 manfaatkan untuk main semua wahananya. Dan jangan lupa makan siang supaya teman-teman nanti bisa menikmati semua show tanpa direpotkan lagi untuk menikmati makan. Berani nggak? Berani dong. Bismillah, doain ya biar nggak kenapa-napa. Ada juga wahana yang menegangkan, Cavian Hill, Jet Coaster, dan tentunya Plum Ride.
show berikutnya si Lion di jam 1.30. Dan Singapura di saat berenang, mereka ini hanya menggunakan kedua buah flipper depannya saja. Sedangkan flipper belakangnya digunakan sebagai alat kemudi saat mereka berenang. Berbeda dengan anjing laut pada saat berenang mereka mau menggunakan keempat buah flipper. Dan cukup uniknya sebuah satwa, di saat singa laut berjalan di daratan, mereka ini mampu menggunakan keempat buah flippernya secara sempurna. Berbeda dengan anjing laut pada saat berjalan di daratan, mereka ini hanya menggunakan kekuatan otot perut dan juga dibantu dengan kekuatan flipper depannya saja. Postur tubuh singa laut mereka ini lebih ramping dibandingkan dengan anjing laut, sehingga membuat pergerakan singa laut lebih lincah dibandingkan dengan anjing laut. Itulah dia salah satwa perbedaan antara singa laut dan juga anjing laut. Untuk itu, mulai dari sekarang kita sebut satwa di hadapan kita dengan nama apa? Singa laut ya. Bersiap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang. 3, 2, 1. Kita berlempar singa lautnya. Kepada Sika. Siapa apa yang terjadi? Inilah dia. Konsentrasi, mengambil ancang-ancang. 1, 2, 3 dan konsentrasi, mengambil ancang-ancang. 1, 2, 3 dan Ayo kita siap-siap lari ke Tiger Show. Jangan mager, nanti nggak dapat tempat duduk. Bisa digunakan bersama ya dengan kostum tubuh yang begitu ideal sehingga memudahkan harimau dapat berjalan. Nah, para pengunjung bisa lihat bersama harimau pun apa yang kami. Kalau seandainya harimau tiba-tiba lompat ke tempat duduk Anda, bagaimana? Oh ya, mereka kami sepertinya dua tidak Panjang harimau dewasa dapat mencapai 7 hingga 10 cm dengan kekuatan gigitan 2 berlari, dan harimau pun akan membuka di sini. Kibun kami menahan dorongan dari harimau tersebut. Pas nih, di usia 5 tahun ini Leona memiliki berat badan hampir mencapai 200 kg dengan tinggi saat berdiri dapat mencapai 2,5 meter. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan ataupun kekurangan selama presentasi. Nah, setelah menyaksikan Tiger Show, kita langsung main lagi semua wahana yang gratis sambil menunggu Biswara Wiri untuk mengantarkan kita ke Giant Panda. Meskipun hujan, kita masih tetap semangat untuk ke Giant Panda, teman-teman. Jadi jangan lupa bawa payung dan jas hujan ya. Perjalanan ke Giant Pandanya ekstrim. Kita lagi ada di sana panda, di sini paling tinggi, dingin. Di Istana Panda ada dua jenis panda. Yang pertama adalah Red Panda, dan yang berikutnya akan kita lihat adalah Giant Panda. Ada dua giant panda namanya Cai Tao dan Huchun, sepasang giant panda yang menggemaskan yang didatangkan langsung dari Cina. Dan rasakan nih nuansa Tiongkok dengan arsitektur khasnya dan nikmati pemandangan indah kaki Gunung Gede Pangrango.
Di jalur pulang dari Istana Panda, teman-teman bisa beli souvenir nih untuk kenang-kenangan. Dide. Harimau tadi yang tadi itu harimau apa ke Sumatera? Ayo kita turun lagi ke bawah, kita tonton Dolphin Show. Atraksi terakhir, penampilan terakhir Dolphin Show di jam 3.30 dan jam 4 ada Cowboy Show untuk penutup aksi di hari ini. Lumba-lumbanya pintar berhitung, teman-teman rajin belajar ya, supaya nggak kalah sama lumba-lumba. Dan ini dia penampilan terakhir kan Cowboy Show. Dan teman-teman, kami nge-recordnya sedikit aja ya, soalnya nggak boleh memang di-record ataupun mengarahkan kamera ke arah panggung. Seru ya hari ini. Oke, kita gak main semua permainan karena di sini hujan. Dadah. Sampai ketemu lagi teman-teman. आज की वीडियो बहुत कमाल की थी और इन्होंने आज हमें इंडोनेशिया का तमाम सफारी पार्क दिखाया और देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने आज पहली मरतबा देखा है और इसमें हर किस्म के एनिमल थे यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत खूबसूरत थे। और मुझे इसमें ज़्यादा जो सीन अच्छा लगा वो टाइगर वाला लगा, जिधर वो टाइगर को साथ फन कर रहे थे, वो सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और सारी इस फैमिली ने बहुत अच्छी वीडियो क्रिएट की है, शुरू से लेकर आखिर तक इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, मुझे देखकर मज़ा आया जी। माशाल्लाह चीज़ें देख के उन लोगों की बहुत मज़ा आया, पार्क उन लोगों की देख के जो किया करके देखा है, हर जानवर वहाँ देखे हैं माशाल्लाह, पहली दफ़ा ऐसे जानवर देख रहे हैं, साफ सुथरे हैं, बेहतरीन ऐसे, वो मज़ा आया हमें देख के, जो है हमने की है। इतना प्यारा पार्क है, पांडा भी है, इतना प्यारा है, बहुत अच्छी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी वो वीडियो बनाई है भाई ने। अब चिड़ियाघर वो बहुत ही हर चीज़ जानवर जो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे साफ सुथरे जानवर है और बहुत हर चीज़ झूले हर चीज़ बहुत इंजॉय किया, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। यार हमने एंजॉय किया, ये होगी आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर इसको फॉलो करें तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।